नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, देशी घी खाइबा द्वारा केउं रोग होई न थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी थंडा, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी मोटापा। सांग माने भिडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती लाइक न करिथिले लाइक करी चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि एई समस्त रोग देशी घी खाइबा द्वारा एई चारोटी जाक रोग होई न थाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं देश रे नोट उपरे भगवान गणेशंकर फोटो रही? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। सांग माने प्रतिटी प्रश्न उपरे 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानकु जदि यार उत्तर आगरु जଣା अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश रे नोट उपरे भगवान गणेशंकर फोटो रही। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, कला रंगर आलू केउं देश रे देखिबाकू मिली थाए? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अमेरिका। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अमेरिका। कला रंगर आलू अमेरिका देश रे देखिबाकू मिली थाए। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, फल मानक मध्यरु केउं फल थंडा फल नाम रे परिचित अटे? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तरभुज, ऑप्शन बी फुटी काकुड़ी, ऑप्शन सी जामुकोली, ऑप्शन डी बेल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी कौन रही देखिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बेल। फल मानक मध्यरु बेल फल थंडा फल नाम रे परिचित अटे। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, केउं देश रे लोक माने षंड सहित लड़ाई करि थांती? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इटाली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी चीन। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी देखिबा। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी स्पेन। स्पेन देश रे लोक माने षंड सहित लड़ाई करि थांती। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न, मनुष्य शरीर केउं विटामिन अभाव रहिले मस्तिष्क दुर्बल होई पड़े? सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी विटामिन B12। मनीष शरीर रे विटामिन B12 अभाव रहिले मस्तिष्क दुर्बल होई पड़े। सांग माने चलतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न,
ରାତି ସମୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆମିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ବି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ସି ପିତା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ଡି ଖଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପିତା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଅପସନ ଡି ଖଟା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ ବି ଗଧ, ଅପସନ ସି ହାତୀ, ଅପସନ ଡି ମାଇ ସିଂହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ମାଇ ସିଂହ। ମାଇ ସିଂହ ପଶୁ କ୍ଷୀର ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ କ'ଣ ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ହେବା ସହିତ ଲାଟିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମେଥି ପାଣି, ଅପସନ ବି ଜିରା ପାଣି, ଅପସନ ସି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ଡି ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ପେଟ ସଫା ରହିବା ସହିତ ଲାଟିନ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋଳଥ ଡାଲି କେଉଁ ସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ, ଅପସନ ବି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍, ଅପସନ ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ ଡି ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ଓ ମୋଟାପଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ। କୋଳଥ ଡାଲି ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।